أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه خطبة عشر الأواخر من رمضان سنة 2020 ميلادي موافقة عن 1441 هجري. Jama sunu yonu meko yopovu midogbe midele na gbede jehe midele bo midona do midele de file pepe de mi mo midele de we dagbe mawuton to na mawuton neti na do korokoro midon le bisi palawata neti do bene toji boti do aye hon lo bisi palawata me kaka waje to midon ajohun to me ne dagbe ni tin de me ati igbe de apapa ne le bisi palawata dagbe ni bi o to lo me eyo we khutuba nu kontitan de azan wo godo don de Ramadan me azan wo godo to de Ramadan me toli Ramadan aton wi mi no ma do toli gban we abi gban e we dopo azan wo godo don le wi die dagbe tewe de me yona tewe de me uwe khutuba do mina uwe khutuba di do na do kolokolo mi don le avantage nous contitan azanteji we azan wo gododon enobe tabda layali la ashir la awakhir min ramadan min al-laylat al-ahadi 20 wa tantahi bi khuruj ramadan avant wo gododon enele enobe de wenu azan huzu wenu awe huzu ko eledopo ko nu kundopo bokano fode wenu ramadan fo bise kwalawata agigo telewe deme agigo de deme uweyido laha madhaya wafadiluha ala geri min alayali ami dagbe de deme uweyido edo agigo bodo si pinpin rugan asan de ipo le bise pátápátá ene wutuwe anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yuhyiha kuliha bil ibada anabi wa Muhammad enozi azan wo gododo enele bise patata bonoze bono waetena bonoze bono blosi sena bonoze bono sepo mauna de bio e don leme de lile don le bise patata me toli azan do po ado toli azan do po de azan wo lo leme boyin donazi azan boyin yonazi azan enegbe uwe kan gbe iten do poroporo mi don le ne na so sunsun sena we de yin do de gbe iten do leme azan enejiwe na so sunsun ne ro na so katadagbe na we azan enejiwe tadagbe na so je tadagbe ji na we khairun min alfi shaha edo agigo kan sun do podopo 1000 agigo de me esutran anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam edo na mi de hadith sahihi ana Aisha de mi yiwazo Aisha gon annaha qalat edeledo kana nabi sallallahu alaihi wasallam mimo dájúdájú anabi wa Muhammad nesu azan wo godon do e don legbon me anabi eno waete eno blawide eno fion wide do wu bokano biogbe asi e don le bokano biogbe mele bise patata bona mote mo fon me de apa mo fon me de adisi mo fon mele bise patata mo fon famille don le bise patata toli tadagbe de azan enegbe don we e de toli wu to we
e wa je na jama muslimi sunu yonu me ko yopo gudo ne mi ma se azan wo go to do e don yole bo se bo ta ihun nawe to li yona de me wutu yona telewe yi yona lo bo mi na se bo na khodo al amalu fiha nueyi nuemi na se bo wa demele mi pache anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nyonde azainele donc bebo eno bloe nu kontitan eno khalu qur'ani de azainele gbe riya anzamu layali ami uwen azanda ho de azainele gbe eno kha eno zi azainele bono pa gigona azan lole bono wadagbe na bono biode na tolile la tole kodiri de fine utu aweto nuwe anabi wa Muhammad no saba blo de azaine legbe ali intikaf eno sewi de dola na nuwe wa edele boka no zewi de bono sepo mawu na bono bio khome do mawu bono no la na nuwe wa edele nuwe igbe dan bono no la na ene le bise kwata bono mote bono sepo mawu na to le te utu nuwe mi yodo intikaf we alidewe bueno bono sepo mawu we no anola na nuwe pon adele nuwe wa adele nuwe blo adele anola na nuwe ne le bise kwata atonto uwe yindo minazeta ene bo sepo mawu na do bio hwesoke mawu de nuchi wa mideleme de nuwe mizebo waleme de nuwe mizebo chiwale bise kwata mina sepo mawu de aliene le dome khogbede wa tina nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bueno dode azan wo godo do ene leme bo mi bio do poro mi don le do ne mi ne do wo yin do allahumma mi yohi mawu inaka anfuwu anyinwa na me no de kozo njugo me no de kopozo nyando me don leme to khibola afwa anyinwa na nano sohwe keme nano zenukun dagbe bo pon me na fafo anni zenukun dagbe bo zebo pon mi na anabi no saba do mo khogbe ne weyin khogbe anabi do anabi no de dido mede ma o ka zenukun me dagbe bo pon na ete sopo ne pepe mapo ma o na yonu doyi mere ma o ka yonu do e nu e don bise patata eyan ene wutu zan de demele mi zebo bo khogbe ne mi ma no ne tro mi nu mi me jama muslimi sunu yonu yo kwawo de so yin dan de me bo anabi no biyo de me bo no zebo no wa no ne de me wo yin do tilawatul qur'an anabi no khalu qur'ani de zaineme e no qur'an qur'ani me to liete wutu e dona mi de hadith anabi wa Muhammad me edo tan eneme anabi wa Muhammad eno blo tilawa alqur'ani podo malaika jibril no blo tilawa po de zaineme de atan eneleme almaito liete utu shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran huda linnasi wa bayinati min alhuda wal furqan tolitan eneme uwe se alqur'ani jete na nabi wa Muhammad de zezo jihwe nu de zezo jihwe yezezo mawugon yezezo lawo le makuzme kide mawu to di alqur'ani le to le gbigboro alqur'ani lozu bo ze wa jihwe nu ko titan fi iwade dide kaka lailatul qadr zi ansangbe uwe ku dide ji lailatul qadr zi ansangbe uwe eso vo kana nabi sallallahu alaihi wasallam nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudarrisuhu jibril alaihi salam alquran fi kulli yawmin min alayami ramadan malaika jibril eno sabawa bono wa pon alquran nabi wa Muhammad kaka bo alquran do jijete to mowe nabi wa Muhammad lozu eno khal alquran na malaika jibril bo eno khade de les cheche ene wutu mi jama muslimi sunu yonu me kho yopowu mi ma se zan robo se bo dai honawe mi me ajo unvile mi ma se zan robo dai honawe mi se zan robo se bo sema una bo se bo to alquran na bo se bo wadagbe na bo se bo jo ache na mi dele bo se bo jo nyona do na mi dele bo se bo no podo mi dele po bo se bo to mi dele do una bo se bo wadagbe na mi dele ne dagbe ma wu ton de no jete re azan robo ye ne monte bo jete ro do koro mi don leji ne jete ro ko mi don le don gbe ne jete ro to mi don me ne jete ro ayo hon lo bi se para
kpata me anyina de ayigba bo emi yodo corona yo ne ma oni zise na mi to le te wutu azan de ji mi de ye azan de ji ma ono yi dewe ta dagbe we na mi me musulumi le bi se kpata bo nyina do de wa to me e wa mo mi do azan dagbe sun dagbe me ma ona podo sun de me mi de yo bo yiro do sun istijaba sun de deno die bo yiro do mo bo mi wa mo mi de le de me ma ona de sana do ko mi no le allahumma ultuf lana fi tafsir kullu asir fa inna tafsir kullu asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mafati fi dunya wal akhirah allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqab wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim aqulu lakum qawli hadha fastaghfirullaha li wa